pecahkan saja, pecah-pecahkan diorang dalam kumpulan masing-masing and synthesizing. Okay, kita terus pergi kepada synthesizing ya. But before that, any questions regarding sharing and unpacking? Ada soalan tak? Mungkin yang tengah hari tadi saya explain terlampau laju tentang sharing and unpacking. Mungkin ada yang mau tanya? Boleh terang balik sebab saya terlepas tadi sebab nak balik rumah ada hal. Okay, boleh Ji. Ulang yang mana overview lebih kurang. Okay, saya ringkas lah. Okay, sharing process. Okay, sharing process is pertama ialah langkah pertama untuk define punya step. Okay, so apa yang perlu kita buat sewaktu sharing process ialah kita akan keluarkan segala data-data tersebut. Okay, data-data ini kita dapat daripada proses ataupun langkah yang pertama tadi ya, empathy. Empathy ini ialah jawapan-jawapan dari data point ini. Okay, segala maklumat-maklumat yang kita dapat daripada hasil temu bual ataupun hasil observation yang tadi kita ada poems punya helaian kan, dia punya sheet tersebut, template, poems punya template. So segala maklumat-maklumat itu kita akan baca dan kita akan pilih dia punya data point. So data point itu kita akan lekatkan, kita akan tulis semula di atas this sticky note. Okay, kertas kuning ni yang biasa kita bagi memo kan. So kenapa kertas kuning ini? Okay, dalam design thinking, dia telah pilih di kertas kuning, memo pad ataupun sticky note ini sebagai keunikan dalam design thinking. Okay, kita akan bermain-main dengan kertas kuning ini banyak. Okay, segala data point kita akan tulis di sini dan segala data point tersebut haruslah bersifat ringkas tetapi dapat mengexplainkan sesuatu permasalahan tersebut. This one. So this is the first process. Okay, the first process untuk define stage. This one. Okay, kalau kita boleh nampak dekat sini kan, yang kuning-kuning ini semuanya ialah you keluarkan balik you punya jawapan-jawapan daripada empathy study. This one, kertas kuning. Alright. So hasil daripada analisis you all, okay, bila kita sudah ada banyak jawapan-jawapan yang telah dikeluarkan, kita akan clusterkan dia balik. Okay, kita akan clusterkan dia. So kalau you boleh nampak dekat yang warna purple ini, okay, warna purple ini merupakan cluster untuk jawapan-jawapan ataupun data point untuk kumpulan pertama ini. Okay, yang ini yang berwarna purple ini merupakan cluster untuk jawapan ataupun data point yang saling berkait ataupun yang tergolong dalam cluster ini. Okay, yang ini pula semua jawapan ini dikumpulkan ataupun telah dipilih bagi menjawab kepada this cluster. This is unpacking process. Okay, ini ialah unpacking. So you have to relook semula. Kena perhatikan semula segala jawapan-jawapan tersebut dan asingkan jawapan tersebut mengikut cluster. Cluster ini you sendiri pilih lah. Okay, contoh saya ambil ini, contoh yang telah diberi, frozen curry puff kan. Okay, bagaimana dia nak improve dia punya frozen curry puff. So step 1, okay, step 1, segala jawapan daripada temu bual ataupun observation you keluarkan balik data point. That one is sharing. Ini sharing. Step kedua, okay, step ketiga ini terus you clusterkan. Kalau kari, ayam, lembu semua ini, semua you pilih letak di bawah cluster ingredients. Kalau semua yang berkaitan dengan harga, naikkan harga sikit, terlampau mahal, semua di bawah pricing. Okay, kalau yang, saya lupa full screen. Nampak lebih besar Okay, kalau yang berkaitan dengan sizing, semuanya kita akan asingkan, keluarkan dan kita akan asingkan di bawah cluster sizing. Dan kalau kita ada jawapan-jawapan yang menjawab kepada cluster delivery option, so kita akan asingkan, kita kategorikan di bawah cluster delivery options. Okay, this is sharing and unpacking. Boleh? Boleh Ji? That's okay.
Okay. So untuk petang ini, okay, untuk petang ini kita akan tengok synthesizing. Ini yang agak mencabar sedikit. Okay, ini agak mencabar. Yang ini senang saja. Okay, sharing unpacking ini senang. Okay, synthesizing. Terus tengok synthesizing ya. Ini lagi satu kalau yang terlepas yang sesi tengah hari tadi, ini kita boleh asingkan juga clusterkan dia juga mengikut dahan. Okey, dahan pertama apa cluster dia, dahan kedua apa dia punya cluster. Okey. Tapi kalau sekarang musim hujan tak bolehlah kita buat pembelajaran di luar bilik kuliah. Okey. Boleh clustering. Okey. This is data point. Okey. Ni yang tadilah data point kita ambil, kita tulis balik di sini. Okey. Apakah yang dianggap sebagai data point? Okey. Apakah yang kita anggap sebagai satu data point? So data point is something that is revealing. Okey, maksudnya dia mendedahkan something. So bila satu jawapan itu mendedahkan satu penemuan ataupun pendedahan, so itulah yang kita namakan sebagai data point. Okay. So data point juga haruslah satu jawapan yang asli. Okay. So dia mestilah autentik. Dan segala jawapan-jawapan itu haruslah praktikal. Maksudnya boleh dilaksanakan. Sometimes bila kita tanya orang ataupun bila kita tanya kita punya user, respondent, memang jawapan itu boleh diterima, tetapi adakah jawapan itu mampu dilaksanakan oleh kita? So kalau benda itu tidak praktikal ataupun melibatkan something yang di luar kuasa kita, di luar bidang kita, so kita tak boleh nak ambil secara bulat-bulat. So segala data-data point itu perlu dianalisis jugalah, perlu ditapis, diteliti satu persatu, revealing, authentic and practical. Okay. So ini cluster Saya rasa cluster should be no problem lah. Okay. Should be no problem. Okay. So, sekarang kita mau kita mau generate insight. Okay. This one. So, bila kita sudah ada data points, okay, bila kita sudah ada data points, contoh begini. Ini semua yang kuning-kuning ini, okay, yang kuning-kuning ini ialah data points yang responden bagi ya. Yang responden bagi. So, kita akan generate insight based on this answer given by our respondent. Okay. So, macam saya cakap tadi, bila kita generate insight tidak ada salah atau betul. Okay. Yang cuma membezakan insight itu ialah sejauh manakah ketepatan insight kita itu berdasarkan jawapan-jawapan yang telah diberikan oleh responden kita, oleh jawapan-jawapan ini. Okay. So kadang-kadang student A bagi insight begini, student B bagi insight begini, okay. Student C bagi insight begini. So kita perlu make sure segala insight tersebut dia kita perlu pilih lah actually. Kita perlu pilih insight mana yang paling tepat, yang boleh menjawab kepada data point yang telah diberikan oleh responden. This one. Okay. So if you can see, kalau macam ni kan saya baca, I don't like to feel humiliated. Okay. Dia tidak suka kalau rasa macam dimalukan. Okay. It's okay if my friend judge me but not stranger. Kalau kawan saya nilai saya tidak apa, saya tak kisah. Tapi jangan saja orang luar ataupun someone yang saya tak kenal. Okay, dia tak kisah pun kalau you judge dia. Tapi kalau orang lain judge dia, dia tak senang lah. Okay. Dia malu kalau nobody reacts to what I'm saying. Macam tiada respon kalau orang dia bercakap tapi orang tak respon. So this one, daripada jawapan-jawapan ini semua, you akan create insight. You akan bantu dia, okay, untuk create insight. Insight ni macam saya cakap is an assumption. Okay, bila you observe something, you buat satu assumption apakah yang sebenarnya dimahukan oleh you punya user. This one. Alright. Then from this insight, okay, barulah kita akan dapat kita punya user needs. Okay. Contoh yang kedua. Okay. Daripada data point, ini data point yang telah diklusterkan.
Okay. I will speak if I'm familiar with the topic. Saya akan bercakap kalau saya tahu kandungan topik tersebut. Okay. I don't want to teach others the wrong thing. Saya tak nak ajar orang benda yang salah. This one. Ini jawapan daripada respondent. This is your data point. So from this data point, you akan create insight. Okay. So insight yang dicipta ataupun di-generate ialah dia afraid to make mistake. Okay. User takut untuk buat mistake ataupun user hanya comfortable when sure of content. Alright. So macam saya cakap, this is the tricky part during the define process. Okay. So kadang-kadang situasi yang sering kali terjadi, student ni dia datang dengan bermacam-macam insight. Inilah, itulah. So kita sebagai supervisor, kita harus bimbing diorang untuk membantu diorang untuk memilih insight yang paling terbaik lah. Okay, yang boleh menjawab kepada data-data point ini. Dia tidak boleh lari daripada data point yang telah diberikan. Okay, ingat data point ini datangnya daripada analisis sewaktu you buat empathy study. Tetapi insight ini you akan generate sewaktu you buat define process. Jangan confuse So tengok sini. Does each cluster support the insight? If things don't fit, look for other similarities and recluster. So insight ini macam saya cakap perlu menjawab kepada data point sini. Okay. Boleh ya? Okay. So bila kita sudah ada 2-3 insight, okay, mungkin student A bagi ini, afraid to make mistake. Student B dia bagi dia punya insight, fears negative or indifferent reactions from others. Yang ini dia punya insight, making a good impression on others seem important. Right? So apabila kita dah baca student-student punya insight, okay, kita dah teliti, then kita akan dapat kita punya users punya needs. Okay, I need to be sure I won't look like a fool in front of others. This is the user punya need. Ini yang kehendak pengguna actually. Okay, sebab jawapan-jawapan ini, okay, akan menyelesaikan masalah yang terjadi. Ini yang tadi masalah kalau student yang tadi kita ada masalah yang bagaimana kita mau enhance student untuk speak up. Okay, so user ni I need to be sure I won't look like a fool in front of others. Okay, I need to be sure of the content before I speak up. This is the user's punya need. Okay, remember, so kita tidak akan dapat problem statement selagi kita tidak generate insight ya. So problem statement will only we will only get our problem statement after we have do all these 3 steps. Okay, sharing, clustering, unpacking, and synthesizing. Barulah kita akan dapat kita punya problem statement. Okay. Okay. Kita bagi lagi. Okay. Sharing. This is sharing. Okay. This is sharing. During sharing, you keluarkan. Okay. Contohlah ini, you interview Jason. Okay. You interview Jason. Ini semua jawapan-jawapan daripada Jason. Okay. Jawapan-jawapan daripada Jason, you ambil, you letak dekat you punya sticky note. So this is the sharing process. Okay. Unpacking. Jawapan-jawapan Jason itu you kategorikan ikut cluster. Harga, sizing, okay, rupa bentuk, ada mau bulat, ada mau lepir. Okay. You unpacking ikut cluster. Synthesizing. Okay. Daripada yang jawapan-jawapan tadi yang telah diklusterkan, you akan generate insight. This one. Okay. This one, insights. Okay, insight will happen after unpacking process. Then barulah you akan dapat the users punya need. Then bila you sudah tahu dia punya need, then kita boleh ada gambaran apa yang user itu sebenarnya dia mahukan. Okay, this one. So jangan kita limitkan student kita dengan hanya satu insight sahaja. Okay. Macam seringkali saya tekankan benda ni ya, insight ini tidak ada betul, tidak ada salah. Okay, tidak ada betul, tidak ada salah. Apa yang student itu fikirkan, okay, apa yang dia
berdasarkan benda itu menjawab kepada data-data point tersebut, you let do their own insight. Tapi fungsi kita hanyalah guide ataupun kita evaluate the most accurate insight yang related to that data points. Boleh ya? Okay, contoh. Alright, saya bagi banyak contoh ni. Okay, ini data-data point. Yang kuning-kuning ini, okay, kuning-kuning ini semua ialah data point. Okay, data point yang you dapat hasil daripada proses interview, hasil daripada sesi observation. Alright, so bila kita sudah ada banyak-banyak jawapan yang berkaitan dengan kluster buang masa. Okay, buang masa. This one, cluster header ini, buang masa. Ini jawapan ni semua berkaitan dengan masa ni. Berkaitan dengan masa. So kita letakkan di bawah cluster wasted time, pembuangan masa. So bila kita sudah ada ini, kita akan generate our own insight. So apa yang diorang buat ialah, apa yang ditulis di sini ialah, I don't like feeling that I am wasting time. Ini ialah dia punya insight, problem dia. Okay, I don't like feeling that I am wasting time. Ini masalah dia. Dia tidak suka perasaan yang dia seolah-olah membuang masa. So, bagaimana kita nak bantu dia? Okay, bagaimana kita nak bantu dia ialah kita akan create dengan satu user needs. Okay, maksudnya di sini user tu dia perlukan something yang dia boleh buat sementara dia tengah tunggu, ataupun sementara dia tidak buat apa-apa, dia buat something so that dia tidak akan buang masa. So this is actually what the user needs. Okay, this one. So ini agak mencabar sedikit lah, agak mencabar sebab you perlukan ataupun biasanya kalau identifying insight and needs ini, dia akan datang seiring berdasarkan pengalaman you. So semakin banyak you terlibat dengan design thinking process, okay, semakin mudah untuk you identify insight and needs. Okay, jangan risaulah, benda ni dia datang automatically. Dia orang bilang dia seiring dengan pengalaman you. Kalau setiap semester you buat design thinking kan, nanti dia akan membantu you untuk lebih mudah lah untuk identify insight and user needs ni. Kalau dulu pun saya macam terkial-kial saya mau buat satu insight dengan user ni, apa yang diorang perlukan actually tak nampak. So bila kita sudah ada banyak kali kita buat proses design thinking, dia datang seiring lah. Right? Boleh ya? Mau tanya, yang sebab saya macam ada keliru sikit lah, pasal yang data point dengan yang observation data tu, yang data point itu raw data kah? Kita boleh panggil sebagai raw data? Yes, betul. Data, raw data daripada empathy study. Maksudnya kalau contoh kan saya ada observation data tu kan saya banyak, contoh ada 10 lah data saya dapat. So adakah kita panggil itu sebagai data point ataupun selepas kita buat perbincangan, jadi kita daripada 10 tu baru kita pilih among kita punya members, kita pilih yang terbaik, baru kita mungkin ada dalam 10 tu mungkin yang kita pilih mungkin 5. So adakah macam tu data point? Oh, actually tidak. Segala jawapan-jawapan ataupun raw data yang you dapat hasil daripada sesi empathy itu, kita akan keluarkan semua. Kita akan keluarkan semuanya dan kita akan letak soal itu sebagai kita punya jawapan. Saya terlupa, nasib baik you tanya. Kalau macam saya terlupa ada satu part tu. This one. Okay, this one. Based on your observation, kan data you buat tadi tu. Okay, this one. So bila you sudah keluarkan semuanya dalam sharing, okay, sharing, sewaktu you buat clustering, okay, sorry saya tertinggal ini step tu. Sebelum you buat clustering, ada satu proses ataupun satu prosedur di mana kita boleh highlight
ataupun kita boleh startkan data-data point tersebut yang kita rasakan benda ini macam important ataupun penting. So dalam proses ataupun step 2 ini, kita akan discuss among our group members di mana hanya data-data yang kita pilih ini saja yang kita akan tapis untuk dibawa ke unpacking punya proses. Unpacking, this one. Unpacking, kita clusterkan dia. So, untuk menjawab soalan tadi, you have to write down back semua raw data ini dalam you punya sticky note. So, satu sticky note hanya satu main point. Okay, selepas sini, okay, barulah kita akan bincangkan. Di step 2 ini kita akan bincangkan data-data point yang kita rasakan boleh boleh diambil untuk diproses ke dalam synthesizing dan unpacking. This one. Boleh? Okay. So mesti ambil semua, walaupun you rasakan benda itu tak sepatutnya ada, tapi sewaktu sharing proses you have to write down lah semua itu data analisis tu. Okay. So nampak ini during unpacking diorang akan duduk dan discuss. Okay, mana yang diorang rasakan tidak relevan, okay, diorang unpacking, diorang akan asingkan lah. Ini ya, start the ones that you feel are especially important, this one. Dalam step 2, this one. Okay, ini yang tadi sharing. Okay, identify insight and need. Okay, so bila kita sudah ada insight, okay, bila kita ada user need, then kita kena ingat actually user needs ni belum ada solution lagi dia belum ada belum jadi satu solution tau. Sebab solution itu akan berlaku sewaktu addition process. Alright. So apakah yang dimaksudkan dengan we come up with a user need, itu hanyalah untuk you close the loop ataupun untuk you gap is jurang. Okay, untuk you mengecilkan jurang kepada based on your users punya experience. Alright. So user need ini barulah you akan datang dengan you punya problem statement. Bila you sudah ada user need, okay, kehendak user, barulah you akan datang dengan you punya problem statement. So nampak tak di sini? Okay. Problem statement will only occur ataupun you will only get your problem statement after you have identified your user punya needs. Okay, because you have to remember design thinking punya approach, okay, dia ialah satu approach ataupun method di mana kita create a solution based on users needs. Okay, so bila kita ada satu users punya need, barulah kita ada the problem statement. Okay, so this one, the users punya need, I need to be sure I won't look like a fool in front of others. So your problem statement is how you want to solve this particular user supaya dia tidak akan nampak like a fool in front of others. Okay, ataupun satu lagi, I need to be sure of the content before I speak up. So what you have to do to make sure something yang you invent, okay, boleh improve dia punya confidence level. Okay, sebelum dia speak up. This one. So barulah you ada your problem statement. Okay. So mesti ada users needs dulu. Okay. Kehendak pengguna. Boleh?
Boleh. Boleh ya? So ingat ingat. Data point hasil daripada empathy you keluarkan balik. Cluster header you buat. Okay. Cluster header ini you buat, you asingkan. Okay. You asingkan during unpacking process. Insight and need will insight and need you will do it during the synthesizing process. This one, insight and need. Okay. So needs, dia punya need ini hanya satu. So daripada insight, contoh you ada 2-3 insight, okay, you ada 2-3 insight, you akan rangkumkan 2-3 insight tersebut, you akan jadikan sebagai satu benda yang diperlukan oleh your user. Okay, synthesizing. Analisis part berlaku di step yang pertama, empathy. Itu ialah analisis part. Synthesizing, hasil daripada analisis tersebut you keluarkan, baru you tengok satu persatu. Synthesizing. So insight ini actually you discover lah, okay, hasil penemuan you. Okay, insight ini hasil penemuan. Macam saya cakap tadi, this one, based on your observation tadi kan, you tengok diorang duduk, okay, cara diorang duduk. So observation. So bila sudah ada jawapan yang you tulis sewaktu your observation, you akan datang dengan satu insight. People desire to be in control of the things around them. This is your insight. So what the user really want. Okay, you akan datang dengan satu user need. I need to contoh, I need to be confident, ataupun I need to to make sure I won't fall down if I sit on the chair. Contoh, this one. Dia akan datang dengan dia punya user needs. Ini ialah dia punya insight. People desire to be in control of the things around them. Okay, dia mau kawal tu kursi. So apa yang dia perlukan, user needs, I need to make sure I won't fall if I sit down. So you akan design satu kursi yang dia tidak akan jatuh sekiranya dia duduk. Okay, ini satu lagi ya. Sewaktu you buat sesi unpacking ataupun sewaktu you buat sesi sharing, okay, you have to discuss. Kadang-kadang bila kita dapat jawapan daripada responden ataupun daripada kita punya user, kita tidak faham apa yang dia bagi jawapan tersebut. So if you don't understand, you can actually do in your group. Okay, you can do discussion among your group members. So everyone will understand lah segala data-data point tersebut. Okay, synthesizing boleh ya? Soalan lagi. Boleh. Selepas daripada yang step yang ketiga tu, baru kita boleh buat dia punya problem statement, bahkan? Betul. Ini after you have identify you punya user needs. Okay, so macam saya kaitkan dengan yang projek 1 lah kan, yang selalu senario pelajar. Okay, kalau macam student tu, diorang sudah bincangkan di antara kumpulan diorang, okay, ini dia punya problem statement. Okay, lepas tu time, biasanya kalau time diorang mau membentang tu kan, yang pra pembentangan tu, reject ataupun tidak diorang punya proposal, ya. So kadang-kadang macam dari student itu dianggap itu sebagai dia punya problem statement, tapi bila diorang mau bentang kepada panel itu tidak menganggap itu sebagai problem statement. So di situ ada macam itulah selalu terjadi kepada student lah. Ini sewaktu diorang sudah implement design thinking atau sebelum? Tidak ada design thinking. Sebelum? Proposal. Kan ada pembentangan untuk sama ada kita mau terima dong punya project tu ataupun tidak diterima oleh. So kena ada presentation lah. So dari situ nanti panel akan tengoklah sama ada project dorang ini boleh diterima ataupun tidak.
So senario yang sekarang selalu saya nampak adalah problem itu kadang-kadang student anggap itu sebagai problem, tapi panel macam anggap itu bukan problem statement. So ada argue di situlah argumen. So macam mana mau settle tu? Oh, ya macam saya cakap tadi. Okay, ini sebelum ini apa yang terjadi sebelum ini kan? Apa yang terjadi sebelum ini kan? Based on kita punya previous experience. Okay, seringkali student punya project di reject ataupun student punya tajuk ditolak sebab tidak mungkin ada pandangan supervisor yang berbeza lah. So that is why, okay, that is why untuk mengelakkan benda-benda sebegini berlaku. Okay, maksudnya di sini you punya innovation, okay, dia tidak merangkumi salah satu elemen di sini. Dia tidak desirability dia tiada, feasibility dia tiada, tidak boleh dilaksanakan, okay, dan dia tidak boleh marketable ataupun viability tidak ada. So bila pengkaji design thinking ini dia mendapati orang buat produk ataupun orang buat innovation, tetapi innovation yang dia orang buat itu hanyalah bersifat shop sendiri. Okay, sebab itu kadang-kadang student bila buat project, dia buat project yang shop sendiri. That is why dia punya tajuk kena reject. Dia cakap benda ni sepatutnya you tak perlu buat, dia tiada masalah pun, kenapa you mau buat tajuk ni, kan? Tidak ada satu alasan yang konkret untuk you melaksanakan projek ini. So that is why kita buat this step in design thinking. Sebab bila kita melaksanakan proses empathy, okay, melaksanakan proses empathy and define, baru kita tahu yang benda itu sebenarnya memang ada masalah, memang perlu dibuat satu kajian. Sebab we have gone deep into that area. Kita telah pergi interview dengan orang yang menghadapi masalah. Kita telah ada maklumat-maklumat yang diperlukan. Okay, barulah kita dapat user punya needs. So mungkin selepas ini, okay, setelah belajar implement design thinking dalam diorang punya final year project, tidak akan ada lagi senario di mana saya berpendapat lah, this is on my personal opinion lah, saya berpendapat tidak akan ada lagi isu di mana projek pelajar ditolak. Sebab sepatutnya mereka sudah ada satu gambaran yang projek yang mereka laksanakan itu memang betul-betul ada masalah. Dari mana diorang dapat itu masalah? Daripada user sendiri. User sendiri yang bagi tahu senario itu memang perlu diatasi, memang perlu dibuat something. Sebab kita pergi buat proses interview, kita pergi observe. Okay? Kalau macam dulu diorang baca, okay, observation ni, diorang baca masalah yang sering kali terjadi. So bila diorang baca daripada surat khabar masalah yang sering terjadi, terus diorang tidak ada proses ini, terus diorang datang dengan satu tajuk itu yang akan menyelesaikan masalah ini. So kita sebagai seorang pensyarah ataupun orang yang pernah ada pengalaman dalam tajuk-tajuk yang berkaitan, mungkin kita cakap benda ni sudah pernah buat. Jadi sebab itu tajuk projek ditolak. Sebab apa tajuk itu ditolak? Sebab pelajar tidak melalui proses-proses empathy, proses-proses define di sini. Kita tolak pula sebab kita bilang projek ini pernah orang buat. Kita sudah ada prior knowledge, kita sudah ada tahu. Kenapa you mau buat sedangkan orang lain sudah pernah buat? Tapi student tidak tahu kan, dia asal ada tajuk dia buat. Biasanya begitulah. So bila student itu dah buat interview, dia orang tahu benda itu belum wujud lagi, mungkin kami boleh buat this one. Okay. So that is why saya cakap proses empathy itu penting. Okay, proses empathy itu penting untuk kita korek benda tu, apakah punca sebenar yang menyebabkan masalah itu timbul dan bagaimana kita mau atasi.
insight and needs. From this two early step, kita akan dapat kita punya problem statement. Kalau diorang tidak buat sesi empathy, kalau diorang tidak buat sesi define, memang diorang punya projek itu ialah something yang you buat shock sendiri. Okay. So hopefully lepas ni kalau para pelajar projek, okay, kita make sure diorang betul-betul lah buat sesi interview, sesi observation, okay, supaya diorang boleh melihat permasalahan sebenar. Tiada lagi case di mana kita buat inovasi yang shock sendiri. Okay? Okay. Okay, okay, selepas kita sudah ada insight, okay, dan kita sudah datang dengan kita punya users need, then kita akan lihat kepada persona. Persona ini pun is part of your content dalam chapter 3 kalau saya tak silap. Okay, kita tengok mana ini. Alright, this one ini 3.2 kita sudah cover yang tadi, okay, define. Sekarang kita akan tengok 3.3 ini. Okay, 3.3 ini kita akan create a persona. Okay, persona ini kita akan create to represent the target user. Okay, this one. So untuk create persona, setelah you buat kajian ataupun setelah you melaksanakan proses yang pertama empathy tadi, you sudah tahu siapa your target user. Okay, so bila you sudah ada jawapan kepada siapakah yang golongan yang terlibat secara langsung, golongan yang paling banyak terlibat dalam satu masalah tersebut, so you akan create satu persona untuk menggambarkan you punya target user. Okay, so kenapa kita buat persona? Okay, supaya kita tidak akan lari daripada kita punya tajuk kajian. Okay, this one. Okay, once you have done your empathy and define studies, it's time to create a persona. Ini, the purpose of persona is to create a profile which will serve as a reference and inspiration throughout the solution development. Bila you tengok you punya persona, dia akan memberi you satu inspirasi untuk you bantu dia, okay, menyelesaikan dia punya masalah. Okay. Macam ada slide pun ni. Apa dia? Ada slide. Ada slide. Nampakkah? Boleh nampak? Kau saya sejak seorang. Tiada share, tiada. Tiada? Tiada. Tidak nampak. Lupa share kali. Oh, dari tadi tiada kah? Dari tadi tiada? Baru juga. Baru, okey. Sorry. Baru je. Okay, ini ya, persona. Okay, so the purpose of persona akan jadi kita punya reference. Okay, reference. Bila kita tengok dia, kita akan rasa yang kita betul-betul mau bantu masalah yang dihadapi oleh kita punya persona ini. Okay. So persona ini hasil daripada your study during first stage empathy tadi tu. So apa yang perlu ada dalam persona? Okay. So persona, bila you sudah ada sesi temu bual, sesi observation, okay, you sudah tahu dia punya demographic information. Okay. Siapa golongan? Adakah golongan pertengahan? Adakah golongan muda? Okay, ataupun golongan orang tua, senior citizen? You sudah tahu dia punya demographic information. So persona ini pula kita perlu capture dia punya behavior, person's behavior, dia punya belief, motivation, pain point, halangan dia. Okay, apa yang menyebabkan
dia rasa benda tu sukar untuk diteruskan, so kita perlu bantu dia. Okay, so you will create your own persona. Ini persona tidak ada, macam saya cakap, tidak ada right or wrong. Ini based on your study during empathy process. Okay, persona ni dia bersifat fictional. Okay, dia direka, okay, secara rekaan lah, tetapi rekaan itu based on real character, hasil daripada empathy study tu. So dibuat satu rekaan persona, tetapi rekaan persona itu menggambarkan, diadaptasi daripada senario sebenar. So that is persona. So dia akan memberi dia akan menjelaskan tentang your user. Okay, tentang your user based on the real data that you collect through empathy study. Okay, so apa yang perlu ada dalam persona ialah ini, behavior, beliefs, motivation, pain points, needs, etc. Alright, so nanti student pun akan saya percaya dia akan dia akan present lah dia orang punya persona tu sebelum pergi ke step yang seterusnya. Okay, ini contoh ini contoh kartun lah. Ini ideating your persona. Ini persona ini, okay, hasil daripada sesi temu bual. Contoh dia punya problem statement, how can we help the elderly stay safe in their home environment. So dia create, okay, satu orang dinamakan sebagai Frail Fanny. Okay, so ini ialah user needs daripada data-data tadi kan. Okay, daripada synthesizing tadi, Frail Fanny ini dia bilang dia perlu rasa selamat dan yakin sewaktu menggunakan toilet di rumah. This one. Ini dia punya kehendak pengguna. Okay, kehendak. Ini you punya problem. Okay, problem statement. How can we help the elderly stay safe in their home environment? Tetapi apa yang diperlukan oleh pengguna ataupun user is I need to feel safe and confident using my toilet at home. So your design criteria, bila you sudah ada your users punya need, you akan bantu dia macam mana you mau yakinkan dia supaya toilet yang digunakan itu betul-betul selamat untuk dia. Frail Fanny, this one. Okay, so saya bagi contoh ini ya. So pull info from the work done so far. Hasil daripada interview tu, interview data analysis ni semua you akan letakkan dalam you punya persona punya template. Okay, nanti saya akan share apakah template yang digunakan pakai untuk kita create kita punya persona, right? Ini contoh contoh yang telah dibuat oleh para pelajar. Ini dia punya persona lah ni. Mesti ada nama dia. Okay, Lonely Lily, contoh. Active Amy, umur dia, hobi dia apa, okay, apa yang mendorong dia untuk terus survive, okay, apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka, dan kita ada need statement. So bila kita tengok kita punya persona, kita tahu apa yang diperlukan oleh Active Amy, this one. Okay, ini dia punya needs. Okay, this one. Ini semua rekaan, rekaan tetapi berdasarkan kepada dapatan sebenar. So untuk empathy study, this one. Never give up on Kampung Gumbizau. Ini dia punya belief lah. Okay. Ini contoh persona. So dalam apa yang kita boleh share dengan kita punya student sewaktu kita buat ataupun sewaktu kita menyuruh mereka untuk create persona, this is the template that we can use. Okay. Persona punya nama siapa. Okay. Ini demografik, ini semua dia akan tulis balik lah. Dia akan buat satu rumusan. Okay, buat satu rumusan daripada step yang pertama tu. So hobbies, like, dislike, semua ini you akan dapat sewaktu you buat sesi temu bual. Okay, motivation and aspiration, this one. Okay, then kita ada need statement, deep need statement. Okay, macam ni contoh name siapa. Okay, name itu mestilah something yang catchy lah. Okay, macam Felix, frustrated Felix, example. So like, dislike ada 2-3 point, belief 2-3 key point. Okay. So
Nanti dia punya needs, list the persona top 3 needs. So kita akan cuba untuk membantu kita punya persona ini untuk menangani masalah yang dihadapi oleh dia lah. Okay, ini contoh yang telah lengkap Contoh apa ni? Contoh template untuk persona. Ini semua you mesti you mesti ambil daripada sesi empathy tadi Tidak boleh direct. Walaupun saya cakap persona ini direka, walaupun saya cakap persona ini ialah rekaan, tetapi dia punya data-data dalam ini you tak boleh reka, you kena ambil ataupun you kena extract daripada you punya empathy study. Ini. Orang dia saja you reka. Dia punya orang saja you reka, tapi dia punya belief, dia punya halangan-halangan, kekangan yang dihadapi, itu semua you mesti ambil bulat-bulat daripada empathy study. So kita akan keluar dengan need statement. I need to overcome my self-doubt in remembering theories and definitions. Okay, persona. Okay. Habis tentang persona. Okay. Bila kita sudah habis tentang persona, maka kita sudah lengkapkan proses dalam stage 2 design thinking, iaitu define. Okay. This one. Okay, this one So dalam proses define, you akan akhiri proses define dengan creating a persona. This one. Okay, so in define process mesti ada sharing data, mesti ada clustering data, dan mesti ada synthesizing data. Okay, then you come up with insight, and after that you datang dengan need statement. Selepas dah ada ni semua ini, barulah you akan create persona. Ini agak mencabar lah, agak mencabar untuk student nanti. So you have to really guide the students, okay, to know, to let them know what are they doing actually during define process. Nanti you akan, bila you buat ini kan, you akan tengok macam-macam student tulis, dia punya insight lah, dia punya user need. So kita kena pilih lah, kita kena bantu pelajar untuk pilih a good insight. So because a good insight will help you to develop a good problem statement. Okay. Ada sebarang soalan? Ada sebarang soalan tak? Sebab saya rasa kita sudah habis untuk define proses. Boleh continue kali tiada soalan ni. Biasa kalau student ni, kalau tiada soalan, sama ada diorang betul-betul faham ataupun diorang tidak tahu apa mau tanya. Kita dapat hadap lagi sampai banyak fakta. Banyak punya kemungkinan. Data. Dua kemungkinan yang Informasi. So far boleh faham lah. Sebab kita sama-sama belajar lah. Saya pun actually bukanlah someone yang really knowledgeable about this design thinking. Cuma apa yang membezakan saya dengan you all mungkin dari segi pendedahan. Okay, saya duluan didedahkan dengan design thinking ini. Okay, you all mungkin ada yang mungkin first time, ada yang second time. Okay, macam Cik Cosworth mungkin dia pernah dulu attend diskursus back in 2019, mungkin sekarang lupa-lupa sudah kan. So kita buat macam refreshment lah. Lupa sudah itu. Lupa sudah Cosworth dulu saya rasa, saya ingat lagi Cosworth memang ada attend discourse kan. Iya. Ingat sudah. Ingat lupa lah.
Tapi it's good lah. It's good that bahagian curriculum dia implement this design thinking dalam mechanical punya course. Okay. Keperluan untuk para pelajar apa ni fulfill dia punya diploma. Encik Eric, saya mohon left dulu. Saya mau pergi audit dulu. Okay, boleh. Good luck. Nanti kalau sempat saya masuklah, kalau belum habis. Tapi saya rasa kita pun dah di hujung okay. Sharing knowledge tu dah ni. Okay. So kalau macam tu saya stay sekejap lah, saya bagi tahu saya punya audit. Okay, ini rumusan lah rumusan tentang apa yang kita sudah buat sepanjang setengah hari lah setengah hari lah. So wrap up of day 1. Okay, so kita sudah cover this empathy and define process in design thinking. Yang pertama dan kedua ini empathy. Okay, semua macam saya cakap, semua langkah-langkah ini empathy, define, idea, prototype, test wajib. Okay, belajar wajib buat, tak boleh tak buat, tak boleh skip. Okay, wajib buat. So during empathy, what you can do, what method that you can apply, ini observation, engage, immerse. Observe, okay, you perhatikan saja. Okay, apa yang you perhatikan, kelakuan diorang, objek, itu kita punya template lah, poem punya template tu kita boleh tulis. That is observation. Okay, if you want to go deeper, if you want to korek lebih banyak maklumat, you can engage them, you can approach them. Okay, how do you approach them? By asking them questions. Dengan menanyakan soalan. So bila you menanyakan soalan, proses temu bual akan berlaku di situ. Okay, so bila proses temu bual berlaku di situ, you perlu ada template untuk you tanyakan soalan. Sediakan soalan. Okay, you construct questions before you approach or before you do an interview. You must construct the question first. So appoint siapa tukang tanya, siapa interviewer, siapa note taker. Okay, siapa note taker, siapa observer, siapa penjaga masa. Kadang-kadang bila kita rancak bercerita kan, kita terlupa yang masa kita tu dah habis. Jadi orang tu dah tak sabar-sabar mau habiskan sesi temu bual tersebut. So this all you have to look into. Okay, and remember, bila kita tanya soalan, make sure kita applykan type A question and kita campurkan sedikit dengan type B question. Okay, so it's your responsibility to share the knowledge ataupun the ethics of asking question with your student. Time bila kita mau tanya type A question, time bila kita mau tanya type B question. Okay, bukan main terjah saja. Jumpa terus tanya dengan type B question, open ended. You tidak perkenalkan diri, you tidak bagi tahu tujuan you buat sesi interview tu untuk apa, kan? So engagement mesti ada dia punya ethics lah. Then if you really want to have a first hand experience, okay, you mau ada pengalaman secara terus, you mau rasa apa yang diorang rasa, then you can do immerse process. Immerse ini you buat apa yang diorang buat, you put yourself in their shoe. So you akan membantu you untuk lebih mendalami ataupun merasai apa sebenarnya permasalahan tersebut. So that is empathy, this one. Okay, observe, engage, immerse, you pilih lah. Okay, you pilih teknik mana untuk you apply empathy. Then define. After kita sudah laksanakan empathy process, kita pergi ke step yang kedua dalam design thinking, define. Okay, so segala jawapan-jawapan daripada maklumat-maklumat yang you dapat daripada proses empathy tersebut, you akan keluarkan balik. Okay, you akan keluarkan balik, you akan share balik. So jawapan-jawapan yang panjang-panjang tadi itu, you akan jadikan sebagai your data points ataupun main points. So di sini, di bahagian define ini, you perlu sediakan banyak sticky note. Okay, sticky note, saya harap you tahu sticky note ataupun yellow post-it tersebut. So semua data-data itu akan ditulis dan ditampal di atas kertas sticky note.
Then after you have share all the information that you have gathered during empathy process, kita akan unpacking. Unpacking ini ialah di mana kita bahagikan ataupun kita clusterkan kita punya jawapan-jawapan tersebut mengikut kategori-kategori yang kita sudah asingkan. Kita pilih. Okay? Kita pilih. Mungkin yang ini menjawab kepada kluster keselamatan. Jawapan-jawapan ini menjawab kepada kluster PPE. Okay? Jawapan-jawapan yang diberikan ini merujuk kepada kluster kemalangan. Jenis-jenis kemalangan. So kita unpacking. Okay? Kita unpacking ikut kluster. Then kita akan melakukan proses sintesis. Sintesis di mana kita akan generate insight. Okay? Daripada kluster-kluster tersebut, okay, kita akan generate insight dan need statement. Okay? Dan last sekali kita akan create a fictional persona. Okay? Persona. Persona ni gambaran lah. Gambaran kepada you punya user. Okay? Dan untuk besok, okay, untuk esok kita akan masuk kepada chapter, step ketiga. Okay, step ketiga ideate, step keempat prototype dan step kelima test. Ini step 3, 4, 5 ni saya rasa lebih santai lah sebab memang kita semua dah familiar dengan ini, ideate, prototype and testing. Okay, so I hope I can help you to understand empathy and define process dalam design thinking. Okay, so last, it's not how good you are, it's how good you want to be. Okay, yang saya cakap kita semua ni baru didedahkan, baru kita mau kenal. Singapura dah 7 tahun dah dia dah buat design thinking. Tapi kita baru mau fikir mau buat kan. So it's not how good we are, but it's how good you want ataupun it's how good we want to be. Ini satu quote lah saya ambil daripada Paul Eden. Right? Okay. So saya pulangkan thank you kepada semua peserta. Thank you for lending your eyes and ears. So maafkan saya jika ada yang terkurang. Okay, saya harap ialah macam saya cakap tadi, saya harap saya dapat bantu you all lah untuk dapat gambaran apa, especially kepada bakal-bakal pensyarah yang akan dipilih oleh KP ya. Mana tahu nanti dia orang dah decide untuk tawarkan ini kepada kepada para pelajar. So mungkin KP dah ada calon-calon yang bermain di fikiran untuk ajar khusus ni. So saya harap saya dapat bantulah kawan-kawan di JKM PKK untuk memahami dengan lebih jelas tentang design thinking ni. Alright, so saya pulangkan balik kepada Ursetia. Thank you. Okay, thank you Encik Eric. So kami pun happy juga sebab macam banyak info yang kami belajar, macam membuka minda pula pasal design thinking ni sebab macam tengok dia banyak membantu juga untuk especially untuk projek 1 lah. Betul, so, sangat membantu. Ya, memang rasa bagus juga kalau ditawarkan supaya student dia akan lebih lebih terbuka dia punya cara pemikiran tu. Jadi thank you so much. So besok kita akan mula jam 9 juga. Boleh. Okay. So besok kursus kita akan bermula jam 9 tapi sampai separuh hari je kan? Okay. Besok so, tidak panjang tu. Tidak panjang. Okay. Ya. So boleh. So besok jam 9 saya harap semua pun dapat join kursus ni besok. And okay, kalau tidak ada apa-apa soalan, rasanya kita boleh tamatkan sampai di sini dulu lah. Ada yang mau tanya nih? Hatimi? Ada mau tanya? Tiada buat masa nih. Semua paham? Ada Popero di sini. Okay, so kalau macam tidak ada, so sampai sini. Tiada apa-apa lah.
Oh, tidak apa-apa. Okay. So, sampai sini saja dulu. Thank you once again, Cik Eric. Welcome, most welcome. See you tomorrow. Alright, sure. Okay. Okay, Thank you. Thank you. Ah, thank you Zizan. Thank you John. Tu Angela ambil Thank you, Bos attendance Ali. tadi dengan Pero tu. Apa? Angela ambil attendance dekat Pero tu tadi. Saja dia sebut nama Pero. Saja. Oh, untuk ambil attendance lah. ya. Ngam. Kita jumpa besok lah. Okay. Thank you. Bye. Thank you. Thank you. See you tomorrow. Boleh kopi-kopi lah lepas ni ya. Boleh. Thank you, Rek. Alright, thank you. Thank you.